नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, 350 से 323 कबल मसीह तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। उसने अरस्तु जैसे उस्ताद की सुहबत पाई। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से इंतहाई खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई। वरना उस जमाने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती और उस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुंचने का जरा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और खास दावेदार नहीं था। लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल करवा दिया जो किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहां तक कि अपनी मां के उकसाने पर उसने अपने दूध पीते भाई को भी कत्ल करवा दिया। वो 20 साल की उम्र में बादशाह बना और 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया, उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी और फिर वो शाम पहुंचा। उसके बाद उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र से निकलता हुआ हिंदुस्तान तक जा पहुंचा। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज अजजान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उसको टाइफाइड हुआ और 323 कबल मसीह में सिर्फ 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक यही बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके इस अजीम कारनामे की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया, और हम उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना देते हैं। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं पूरी दुनिया के मौर्रखीन के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या हजरत उमर फारूक के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के मौर्रखीन को अलेक्जेंडर और हजरत उमर फारूक की फतूहात और कारनामों के मुआवजे की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था, उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई थी, उसे अरस्तु जैसे उस्ताद की सोबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की बल्कि उसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा और उसके खिलाफ बगावतें हुई, और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने साद बिन अबी वकास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने अमर बिन आस का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूरी की जुर्रत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई सिस्टम, कोई निजाम नहीं दिया, जबकि हजरत उमर ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का आगाज किया, जेल का तस्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनियों के बंदोबस्त करवाए गए, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आप पाशी का निजाम कायम करवाया, फौजी छौनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरा अफराद के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। नाइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला शुरू किया। दुनिया में पहली बार हुक्मरानों का एहतसाब शुरू किया। आप फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा हुआ था, उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। हजरत उमर के दस्तरखान पर कभी भी 2 सालन नहीं रखे गए। जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। सफर के दौरान जहां नींद आ जाती किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते।
آپ کے کرتے میں 14 پیوند لگے ہوتے تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی ہوتا تھا۔ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، نرم اور باریک کپڑے سے نفرت کرتے تھے۔ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کو تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں کوئی اضافہ ہوتا تو اس کا احتساب کرتے تھے۔ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، کبھی باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربار نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عمر کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تو تم انہیں کیسے غلام بنا سکتے ہو؟ فرماتے، میں اکثر سوچتا اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر کیسے بدل گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی بن گیا۔ شہادت کے وقت حضرت عمر مقروض تھے، چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کا مکان بیچ کر قرض ادا کیا گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور میں فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک یا پیاس سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر فاروق کو ملے گی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا چیختا ہوا آیا اور بولا، لوگو، عمر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگلوں میں ہو، تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کس نے اس سانے کی اطلاع دی؟ چرواہا بولا، جب تک عمر زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیے نے میری بھیڑ کے بچے کو اٹھا لیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں عمر نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں حضرت عمر فاروق کے سامنے الیگزینڈر پہاڑ کے سامنے کنکر کی طرح دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر کے بنائے نظام دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر گھر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور یا بیوہ کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی سے بے اختیار حضرت عمر فاروق کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ ایک بار لاہور کے مسلمانوں نے ایک انگریز کو دھمکی دی، اور انگریز سرکار کے اس افسر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان بھی بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں کوئی عمر بھی تھا۔